दूरदर्शन दर्शक बंधु को आज आम स्वागत करुचु स्वतंत्र कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक। आज आमर आलोचनार विषय वस्तु रही कोविड संपर्क रे संक्रमण, टीकाकरण एवं परीक्षा। यही तीनोटी विषय उपरे आम मुख्यतः भाव में आलोचना जारी रखिबु। आम सहित आज आलोचन सामिल होइछंती आम ओडिशार जड़े आगधाड़ी कोरोना योद्धा तथा समग्र भारत में कोविड चिकित्सार मुख्य प्रचार तथा प्रसार प्रणाली निर्धारण करुथिबा जो वैषयिक कमिटी रही तार अति गुरुत्वपूर्ण अंग एवं आमर गौरव प्रोफेसर डॉक्टर जयंत कुमार पंडा आम स्वागत करुचु सार को आज कार्यक्रम को। तेबे बंधुगण आपण माने समस्ते भल पाती जेतोले परिवार सहित गोटे समुद्रकूल जगह को जाई बुलिवा पाई, जेमती पुरी अधिकांश पिलामानंकर तथा आम परिवार गोटे अति पसंदर जगह। एवं यही भलिया पसंदर जगार जेतोले आमे जाऊ सेतोले आमे देखू जे समुद्रकूल रे पिला माने अति खुशी रे आह्लादित ही चित्कार करती जेतोले लहड़ी माड़ी आसे। एबे किंतु मनीष समाज गोटे अति विचित्र परिस्थिति दे गति करुची। ये जो कोरोनार लहर आसी आज एवं जो द्वितीय लहर आसी समग्र भारत रे एवं आम ओडिशा रे आमे चित्कार करुचु, किंतु एटा आह्लादनार नुहे, एटा गोटे आर्त चित्कार। यही परिस्थिति भितर आज आमर कार्यक्रम रही एवं आज कार्यक्रम रे आमे प्रोफेसर पंडांक सहित आलोचना करिबा अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण विषय एवं से भितरु आमे सारंकठू जानिया पई चाहिबा एई जो द्वितीय लहर वर्तमान आमर ओडिशा रे किभଳି भाबरे रहिछि एवं आगामी दिन रे आमे किभଳି भाबरे आशा करूछु आर गतिविधि रहिबो। जेकोसी महामारी रे लहर परे लहर आसे तार कारण हला प्रथमे गोटिए लहर बेले लोक सतर्कता अवलंबन करती, जेतेबेले सतर्कता जोगु किछि संख्या कमी जाए और लोक टिके ढिला हो जाती, पुणी द्वितीय लहर माड़ी आसे और संक्रमण बढ़ी जाए। एमिति नेचुरल कोर्स रे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम लहर हुई आगरू महामारी सबू सरीची, तार इतिहास अच्छी, किंतु जेहेतु आम हाथ में टीका अच्छी, आम हाथ में प्रतिषेधक व्यवस्था अच्छी, आमर जो मेडिकल साइंस रो नॉलेज अच्छी, आम चेष्टा करुचु ताकू शीघ्र सारी आम आमको सुरक्षित करने तापाई प्रत्येक चेष्टा एवं द्वितीय लहरी रे भूल प्रमाणित होईची। आउ द्वितीय लहरी आमको अति आतंकित कर साराणी। आपन जानती केवल द्वितीय लहरी आसिला ताहा नुहे, ताहा प्रथम लहरी ठू बेसी लोकंकु संक्रमित कला, अनेक लोक मृत्युवरण कले और अनेक लोक भयभीत हो गले। गोटे सारा देश रे सारा पृथ्वी रे आपण भयर वातावरण देखिए जे लोक केमिति भयभीत होई द्वितीय लहरी को सामना करने डरुंच। अनेके टीका माड़ी आसिले आगे आसिले, जो मैंने कि टीका संदेह प्रकाश करुले। आउ वर्तमान किए संक्रमित हेबे किए हेबे नहीं और संक्रमित भितर किए गुरुतर हेबे किए हेबे नहीं, यही प्रश्नवाची सबुबले रही आसी। कहीं आम देखुचु युवक लोक भी आक्रांत होउचंती, किशोर लोक भी आक्रांत होउचंती, छोट शिशु भी आक्रांत होउचंती, जार किसी कोमोर्बिडिटी नहीं से माने भी आक्रांत होउचंती, वयस्क लोक भी भल हो जाउचंती और सबु रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक थिबा लोक भी चली जाउचंती। तो द्वितीय लहरीर ये जो विभीषिका भितर गोटे जिनस मु कहिबी, आपण मानसिक स्थिति ठीक रखिबा दरकार। आमे जानिने आमे को अवस्था रे अच्छे, केबे शिखर आसीबो, केबे द्वितीय लहरी मुक्ति पाइबा, तृतीय लहरी आसीबो ना आसीबानी तार मध्य कोनोसी निश्चितता आम पाखरे नाही। हेले मानसिक स्थिति ठीक रखिबा, जेहेतु आमे युद्ध क्षेत्र रे अच्छे और युद्ध जारी रखिबा जेतेबेले जाय आमे विजय लाभ करिने। आम ये सार को जानापी चाहिए आगुरी ए संपर्क में आम कार्यक्रम करते जो जितेबले आपण गोटे अति गुरुत्वपूर्ण वार्ता प्रति दर्शकों को दवाक चाहते से आम टीकाकरण प्राथमिक सोपान रे आपड़ कही जो टीका आमर भारत वर्ष में प्रस्तुत होती संपूर्ण भारतीय ज्ञान कौशल प्रस्तुत होती सेगुड़िक संपूर्ण भाव फलप्रद एवं निरापद,
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯେତିକି ଟିକାକରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ। ଅଥଚ ଏବେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଇ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସେଠି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି ପୋଲିସମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ସୋପାନରେ ଆମ ହାତରେ ଟିକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ସୁଫଳ କହିବି। ଏମିତି କୌଣସି ମହାମାରୀ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି 10 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିକା ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇପାରିଛି ଓ ଟିକା ଦ୍ୱାରା ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଛେ। କିଛି ମହାମାରୀର ଟିକା ଆଗରୁ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଟିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକା ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରଥମ ମହାମାରୀ ହେଲା କୋଭିଡ୍-19, ଯାହା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ କହିଲେ ଇନିସିଆଲି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଟିକା ନିରାପଦ, କିଛି ତା'ର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ଭାରତରେ 15-16 କୋଟି ଟିକାଦାନ ପରେ ବି କୌଣସି ଆମର ଅଣ୍ଟୁୱାର୍ଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 55 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଟିକାଦାନ ପରେ ବି ଆମର କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ଟିକାର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବରଂ ଟିକା ନେଉଥିବା ଲୋକ ଯଦି ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଡୋଜ୍ 2ଟି ଡୋଜ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ସାଧାରଣ ରୋଗ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ବିଭୀଷିକା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଟିକାଟିଏ ନେବି। ଦୁଃଖର କଥା ତା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟିକା ଦେଶରେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଓ ସକାଳ ପାଇଲେ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି। ସେ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କୋମର୍ବିଡିଟି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଡାକ୍ତର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ଅତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଉପଦେଶ ରହିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଟିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭାକ୍ସିନ୍, କୋଭିସିଲ୍ଡ ଛଡ଼ା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଣିଲେଣି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକା ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ଏଇ ଟିକା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ ଓ ଆମେ ତାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଡେଭଲପ୍ କରିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଭୂତାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଲହର ତୁଳନାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ପିଲାମାନେ ବା କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ସେତେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଘଟିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବା ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ କୋଭିଡ୍-2ର, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମଟାକୁ କୋଭିଡ୍-1 କହିବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟା କୋଭିଡ୍-2, ସେଟା ଯଦି କୋଭିଡ୍-19 ଥିଲା, ଏଇଟା କୋଭିଡ୍-21। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍-2ର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଭିତରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଯୁବ, କିଶୋର ଓ ଶିଶୁ ବର୍ଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତା'ର କିଛି କାରଣ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବା ଯେଉଁ କୋମର୍ବିଡିଟି ଥିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ ଟିକା ଦିଆ ସରିଛି, ତ ତାଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ୟଙ୍ଗର ପିପୁଲ୍ ଆଡ଼େ ଆସୁଛି ବା ଯୁବକଙ୍କ ପଟେ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବ, କିଶୋର ଓ ଶିଶୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବ କିଶୋର ସେମାନେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଲ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ସମବେତ ହେଇ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଦୁଃଖର କଥା, ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହ ସେ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ରହିବ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ, କିଛି ଯୁବ କିଶୋର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ କେବଳ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାଜିଲରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟି ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବା MSIS ଭଳି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେଟା ଆମ ଭାରତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି? ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫୁଲି ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ ଓ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଭୂତାଣୁ ଅପେକ୍ଷା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରତି ଆମ ଦେହର ରିଆକ୍ସନ୍ ତାହା ଆମକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତର କରିଦିଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସାଇଟୋକାଇନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେହେତୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫୁଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସାଇଟୋକାଇନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମିବା ବା ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ସିଆଲ୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ଫଳିଯିବା, ର୍ୟାଶ୍ ହେବା ବା ପୋଲିଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହେବା ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏଇ ଭୂତାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଦିଏ, ତାହା ଯଦିଓ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖାଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍ରେ ବିଲକୁଲ କମ୍ ଥିଲା ବା ହେଇନଥିଲା। ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁତର ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫୁଲି ଡେଭଲପ୍ ନୁହେଁ, ଆମ ବଡ଼ିର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟୁକର ମାଇକୋସିସ୍ କହୁଛେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାହେଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଜାଣି ରଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଭୟ ସାରା ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ତାହା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫଙ୍ଗସ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁକର ମାଇକୋସିସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟରେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ, ଆଖି ଫୁଲିଯାଏ ଓ ମୁହଁ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ ବା ମୁହଁ ଫୁଲିଯାଏ। ସେଥିରେ ଆମର ଆଖି ଡୋଳା, ଆମ ନାକ ଓ ବ୍ରେନ୍ର କିଛି ପାର୍ଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗୀଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରେନିଆଲ୍ ନର୍ଭ ବା ଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁହଁ ଫୁଲିବା ଓ ନାକରୁ କଳା ଫଙ୍ଗସ୍ ବାହାରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତାହା ସାଧାରଣତଃ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଓ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଦେହର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା, ଯିଏକି ତା'ର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଏୟାର କୁଲର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଆମର ଜାଣନ୍ତି କିଛି ଜାଗାରେ ପାଣି ରହିଲେ ସେଠି ଫଙ୍ଗସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଏୟାର କୁଲର୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଓ ଏଇ ରୋଗୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଲକ୍ଷଣରେ, ଯାହାର ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଓ ନାକରୁ କଳା କଳା ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଛି। ତ ସ୍ପେଶାଲି ଗୁଜରାଟରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, ଏପରିକି ସୁରଟର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖାଲି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେଣି। ତ ଯେହେତୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଡିରେଞ୍ଜଡ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଭିଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କୋଭିଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ପରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ରହୁଥାଏ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଦରକାର। ତା'ର ବି ଔଷଧ ଅଛି, ତା'ର ବି ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କୋଭିଡ଼ ପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିଲିଫ୍ ପାଇବେ। ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେମିତି ଚିକିତ୍ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କୋଭିଡ଼କୁ ଆମର
जो प्रचेष्टा रही तार तीन मुख्य दिग रही गोटे हूँ टेस्टिंग गोटे हूँ ट्रेसिंग आ गोटे हूँ ट्रिटमेंट ता भर टेस्टिंग बा परीक्षण उपरे गोटे अति विचित्र जिनस जोटा आम द्वितीय लहर रे देखुचे जे आरटीपीसीआर जोटा कि गोल्ड स्टैंडर्ड बेली आम प्रथम लहर समय विचार करुले सेटार सेंसिटिविटीटा बर्तमान अनेक जगार 70 ରୁ 75% रोचे ताने 25% पाखापाखि लोकों क्षेत्र में कोविड थाई मध्य आरटीपीसीआर नेगेटिव रोचन तो यही क्षेत्र में परीक्षण आम कि प्रकार गोटे नीति निर्धारण करें से संबंध में सम्यक धारणा देवे देखो प्रथमे आमर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रो क्लियर पॉलिसी थिला जे केस डेफिनेशन पई आरटीपीसीआर पॉजिटिव इज ए मस्ट आप जब गत वर्ष मन पकेबे लक्षण तो बहुत हो पारे माइल्ड मॉडरेट सिवियर हो पारे किंतु केस डेफिनेशन हेले एई लक्षण सह जड़े आरटीपीसीआर पॉजिटिव थिबे परवर्ती पर्यायर आमर रैपिड एंटीजन टेस्ट आसला तो आम देखिलु जदिओ यह समस्त को डिटेक्ट करि पारुनी किंतु यह भी रिजनेबली सेंसिटिव अच्छी किसी जन पाखे पॉजिटिव बाहरुची तापर आम देखिले ये जो द्वितीय लहरी समय अनेक लोक एमती अच्छा जो मानकर सबू लक्षण अच्छी एपरिक आपड़ जो गोटे सीटी स्कैन करेंगे ब्लड टेस्ट करेंगे इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ कोविड अच्छी दुईटा आमर बढ़ी इंटरल्यूकिन बढ़ी सीआरपी बढ़ी चेस्ट रे सीटी सिवियरिटी स्कोर अच्छी कोराड स्कोर अच्छी किंतु आरटीपीसीआर बाहरुनी आप जोटा कहले अनेक रोगी पाखे आम आरटीपीसीआर पाऊने जदि आम न पाऊ बारंबार टेस्ट करवा कहीं जदि नाक भितरु व पार्टी भितरु आमर स्वाब रे न आसे आमे जो कफ बाहरुची बा जो सिक्रिशन बाहरुची बा छातीर भितरु जो श्वासनली भितरु जो सिक्रिशन बाहरुची सेटा मध्य टेस्ट करी देखि परिबा द्वितीय रे आमे एंटीजन टेस्ट मध्य करि परिबा जो मु सजेस्ट करिबी जो मानकर लक्षण रहउची बा संदेह रहउची और प्रथम गोटे एंटीजन टेस्ट कर दे परंती जोटा कि 20 मिनिट भितर हमु जणा पड़ी जिवो जदि सेथिरे पॉजिटिव आछी आरटीपीसीआर करिवार भी आवश्यकता नहीं कहीं तार सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल अच्छी आप यदि रैट पॉजिटिव अच्छा रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव अच्छा आरटीपीसीआर से सामान जदि से नेगेटिव है आम आरटीपीसीआर करवा और आरटीपीसीआर रिपीट हो जदि लक्षण रोचे आरटीपीसीआर नेगेटिव है जदि लक्षण रोचे आरटीपीसीआर रिपीट करवा और से परिस्थिति रे सरकार तांकर पॉलिसी बदलैचंती जड़े जदि आरटीपीसीआर नेगेटिव भी थाए और ता पाखे लक्षण थाए बा इनडायरेक्ट एविडेंस थाए आमे तांको एडमिशन दे परिबा बा कोविड भाभी चिकित्सा करि परिबा वर्तमान गाइडलाइन क्लियरली ताहा कहि देछि जे खाली रिपोर्ट पॉजिटिव नथिले आमे चिकित्सा मना करि परिबानी कहिना महामारी समय रे प्रत्येकटी लोकर ठीक समय रे चिकित्सा आवश्यक ये आपण गोटे अति गुरुत्वपूर्ण तथ्य दूसरे अनेक समय देखा जाउछि जे रोगी मानकर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव हेई बार आरटीपीसीआर नेगेटिव हेई मध्य सेमानकर अन्य इनडायरेक्ट एविडेंसेस रही जेमती ब्लड मार्कर्स हो बा सीटी स्कैन हो एवं निकट अतीत आम देखी जे दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ए संबंध में लोक मान गोटे सठिक धारणा देवाई चाहूले अनेक जगार देखा लोक मैंने डाक्तर परामर्श नक विशेषकर महाराष्ट्र देखा छोट छोट शिशु मानक टेस्ट नक बापा माँ नहीं सीटी थोराक्स कर दौरान यहाँ गोटे उचित पदक्षेप नुहे बोली से दर्शाइवाई चाहूले ए संबंध में आपणकर आम राज्यर लोक मान प्रति कि प्रकार वार्ता देवाई चाहिए समस्ते जानिबा कथा जे रोगर तीनोटी अवस्था अच्छी सामान्य मध्यम और गुरुतर जो मानकर नाक बंद हुए टिके काश हुए बा गला दर्द हुए तापर आउ किछि हुएनी टिके ज्वर बा देह हाथ गोड़ बिंधा हुए आम ताको सामान्य रोग कही था बा इंग्राजी रे नाजोफेरिंजियल फेज कही था जोठी रोगी साधारण सेट्रिजिन पैरासिटामोल बटिकार भल हो जाती विशेष चिकित्सार आवश्यक न थाए और सेमाने हेले रोगर शतकड़ा 80 ରୁ 85 भाग जो माने घरे रही चिकित्सा होचंती बा होम आइसोलेशन रे अछंती किंतु एमिति भी शतकड़ा 15 भाग अछंती जो माने कि मध्यम रु गुरुतर रोग रे पीड़ित होचंती जो मानकर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% तळकु आसुची जो मानकर रेस्पिरेटरी रेट 24 ऊपर जाउची तो सेही लोक मानकु ठीक समय रे एडमिशन करी तांकु चिकित्सा करिबा आम कर्तव्य कहीं आमे
गुरुतर रोगी से भितर पाई बा से मध्यम भितर जो आर रेस्पिरेटरी रेट 30 उपरे गला बा सेचुरेशन 90 तल को आसला तांको ऑक्सीजन स्टेरॉयड आमर रेमडेसिविर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक लो मोलेकुलर हेपारिन सब आवश्यक होता है दरकार पड़े सेचुरेशन फर्दर कमिले आम आईसीयू को नहीं था तो यही सब परीक्षा धरतु जड़े 80 रु 65% रोगी भितर अच्छी तांकर विशेष परीक्षा रक्त हो बा सीटी स्कैन हो आवश्यक नहीं कि जड़े मध्यम अवस्था को गले धई सई होउचंती बा तांकर चिकित्सा पई हमर गोटे मॉनिटरिंग दरकार आमे से समय रक्त परीक्षा करिथाउ जेमति कि इंटरल्यूकिन 6 एलडीएच फेरिटिन डी डाइमर प्रोकल्चिटोनिन सीआरपी सीबीसी एलएफटी करी देखा दी था केते सीवियर इन्फेक्शन एम पाखे अच्छी जदि ताहा गुरुतर बाहरला आमे सब प्रकार पदक्षेप नवाक पड़ो जमती रोगी आउ गुरुतर न हुअंती आउ जो माने कि बहुत गुरुतर ही आईसीयू रे रहिले हे तो 2-3 दिन रे परीक्षा करिया पड़ी थाए से मानकर मॉनिटरिंग पाई किंतु एई 5-10% बा 15% लोकों को छाड़ी देले समस्तंकर एई परीक्षा बारंबार करिबा बा सीटी स्कैन बारंबार करिबा रो कोनोसी आवश्यकता न थाए जहाँकि लोक डरी भयभीत होई पैनिक होई करूछंती तो डाक्तरंकर परामर्श रे करंतु जेतेबेले आवश्यक करंतु सबु बेले परीक्षा करिबा दरकार न होई पारे बा आपनकर डिटेक्शन पई एडमिशन पई बा चिकित्सा मॉनिटरिंग पई सबु बेले परीक्षा रो आवश्यकता नाही ताकू रियलाइज करंतु ओ मेडिकल सुपरविजन रे करंतु जेमति कि आपन क्षति होबनी और ठीक समय रे आपन ठीक चिकित्सा पाई परिबे एठी आ गोटे प्रसंग रोचे आम देखुले जे कोमोर्बिडिटी भितर मुख्यतः भाव जो मानकर मधुमेह रोग रही बा उच्च रक्तचाप रही बा जो मानकर किडनी रोग रही बा कैंसर रही बा अन्य कौन से इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज थिला से माने गुरुतर होते तेबे आउ गोटे जिनस उपरे आलोकपात करवा आम आपन आशा रखिबु जे जो माने मेदबहुल लोक बा अधिका ओजन बा ओबीज लोक से माने कोविड क्षेत्र रे से माने आक्रांत हेले से मानकर निर्दिष्ट भाव गुरुतर होबार संभावना बा वेंटिलेटर को जीवार संभावना किभଳି भाव परिवर्तन देखा दउछ यह भी गोटे गुरुतर प्रसंग आमे अनेक स्टडी रु देखिचे ओ कोमोर्बिडिटी भितर देखिचे जे जो माने बीएमआई 30 बा 32 रु बेसी बा 35 रु बेसी से मानकर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़िबा प्राय देखा देइछि और से माने मध्यम को गुरुतर स्टेज को जीवार संभावना बेसी देखा देइछि काहे कि ना से मानक भितरे अनेक एमिति थांती जो मानकर इंसुलिन रेजिस्टेंस थाए बा इंसुलिन ठीक भाव रे तांको देह रे काम करे नाही जा फल कि तांको आमे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहिताउ बा सिंड्रोम एक्स कहिताउ से मानकर केवल ओजन बेसी न थाए तांकर हृदरोग थाए से मानकर डायबिटीज थाए कोलेस्ट्रॉल बेसी थाए ब्लड प्रेशर बेसी थाए यूरिक एसिड बेसी थाए थायराइड थाए और यही कंग्लोमरेशन ऑफ फीचर्स और रिस्क फैक्टर नहीं से माने अधिक गुरुतर हबार संभावना थाए द्वितीय लहर रे मते देखा देछि जे मोटा लोक बा पृथुल लोक अति शीघ्र सी ऑक्सीजन रो आवश्यकता करथांती और ऑक्सीजन परे आईसीयू हमर लो मोलेकुलर हेपारिन स्टेरॉयड इंजेक्टेबल एंटीवायरल तार आवश्यकता करथांती तेणु जो माने टिके पृथुलकाय लोक बा टिके मोटा लोक से माने पूरापूरी भाव सतर्कता अवलंबन करने दरकार और वर्तमान ठारू निजर लाइफस्टाइल बा जीवनधारा परिवर्तन करी ठीक जिनस खाई ठीक जिनस व्यायाम करी ठीक जिनस अभ्यास करी लाइफस्टाइल को चेंज करी ओजन कमेवा प्रति ध्यान देवा दरकार ये आम आ गोटे अति गुरुत्वपूर्ण विषय आप जमी कहले 75 रु 80 भाग लोक घरे रहीकि चिकित्सित हो पारे एवं जो मैंने घरे रही चिकित्सा जदि सामयिक भाव से ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% रु 93% आड़ को खसी आसते केते गुड़े जिनस प्रत्येक क्षेत्र में कहुच्छी जे आपण प्रोन वेंटिलेशन बा पेटेक रही लंबा निश्वास प्रश्वास नियंतु बा गोटे कड़ को बाम पट बा डाहाण कड़ को माड़िक लंबा निश्वास नियंतु यही सबू जो पद्धति आम लोक मानू उपदेश माध्यम कहूचे बा सरकार तांको गाइडलाइन बा नीति निर्धारण माध्यम देखौछंती सेगुड़ केते परिमाण रे फलप्रद होउची से संबंध में स्पेशली एई जो कैटेगरी बा ओबीज कैटेगरी बा मोटा लोक से माने जदि चित है शोले ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम देखा तेणु मध्यम और गुरुतर
कैटेगोरी लोक पेशेंट मानक मु सजेशन करी जो माने सामान्य कैटेगोरी थिले ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ुची बा मध्यम को जाउचंती तांकर एम्बुलेंस आसुची बा ऑक्सीजन रो व्यवस्था होउची से भितरे से माने ए सब अभ्यास करि परिबे से माने पेटे की शोइबे बा डाहाण कररे बा बाँ कररे माड़ी की शोइबे और ता सह लंबा लंबा निश्वास नेबे प्राणायाम करिवे और निश्वास प्रश्वास व्यायाम जोटा कि अनुलोम विलोम कपालभाति तार निश्वास व्यायाम जोटा कि आम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कहू ताहा करने द्वारा तांकर ऑक्सीजन सैचुरेशन रे निहाती भाव में इम्प्रूवमेंट हम आमर रोगी ताहा न करी से विशेष व्यतिव्यस्त हो पड़ुंट मोर ऑक्सीजन सैचुरेशन कमीगला मु गुरुतर होजी कौन करी कौन ना किंतु गुरुतर एमती मानसिक चिंताग्रस्त हेले हुए तो ऑक्सीजन रो परिमाण आहुरी दरकार हम तो से जगार आम निहाती सतर्क हो दरकार आम प्राणायाम करवा दरकार पेटेकी बा कड़ेकी शोवा दरकार और सैचुरेशन देखी आवश्यक स्थले ऑक्सीजन नवाई एडमिशन हो दरकार आज तो समय हो जाइए तेबे वर्तमान कोविड रो द्वितीय लहर भितर आमे प्रत्येक कोविड रो चिकित्सा संपर्क में सचेतन होबा किभली भाव में कोविड सठिक भाव में परीक्षा करि परिबा से संबंध में सचेतन होबा एवं आमे सचेतन होबा पई अनेक गुड़िए अति गुरुत्वपूर्ण तथा आम दैनंदिन जीवन में आवश्यक होतिबा तथ्य गुड़िक प्रोफेसर पंडा आम सहित आलोचना रे जणैछंती सेथिपई आमे तांको पाखरे कृतज्ञ एवं आपण पाखरे आगामी दिन में साहाय्य और सहयोग आशा करी विदाय नउछु।